मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल। चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए चुनाव कर्मी। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान है और आज सुबह से ही चुनाव कर्मी अलीपुरद्वार के इंडोर स्टेडियम से चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। कल मतदाता सत्ताधारी टीएमसी, बीजेपी, आरएसपी, कांग्रेस और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत 7 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 226 बूथ है और यहां पर करीबन 1200 मतदान कर्मी हैं। केंद्र बलों की 14 कंपनियां और 600 पुलिस कर्मी चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,20,101 है, जिनमें से 1,08,253 पुरुष मतदाता है और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाएं 1,11,843 महिला मतदाता और 5 थर्ड जेंडर है। দাদা বলছি কাজ চলছে নাকি? হ্যাঁ, আমরা তো যে এসে সিগনেচার প্রথমে অ্যাটেন্ডেন্স দিলাম, তারপরে ম্যাটেরিয়ালসগুলো নিয়ে কাউন্টার থেকে এগুলো মিলিয়ে নিচ্ছি, কারণ ভোটে যাওয়ার জন্য আগে একটু মালগুলো মানে মিলিয়ে নেওয়া খুব দরকার, কারণ শর্টেজ হয়ে গেলে পরে সমস্যা হয়ে যাবে, তাই এগুলো মেলানো হচ্ছে আর কি এখন। হ্যাঁ, সেই কাজটাই চলছে মেলানো। আমার পড়েছে হচ্ছে তোমার নিয়ে আংড়া ভাষা নবীন প্রাথমিক প্রাইমারি বিদ্যাপীঠ। আমার হচ্ছে 14,206। 14,206। আতঙ্ক মানে কি, আমরা চাই পিসফুল ইলেকশনটা ঠিকঠাক হোক আর কি। তো শোনা যাচ্ছে সেন্ট্রাল বাহিনী নাকি আমাদের পোলিং বুথে থাকবে, তো এটা শুনে একটু চিন্তা দূর হচ্ছে যে না ওরা আছে। হ্যাঁ, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোটটাকে ঠিকঠাক করে শেষ করা আর কি, শেষ করে মেটেরিয়ালসটাকে জমা দেওয়া। আমার নাম দীপু রায়, আমি প্রিসাইডিং আছি।